Nadat ons voor die breek almal so ligtelik kon gesels en lag oor hoe ons onsself ooreet het in die lockdown, moet ons onthou daar is ook miljoene daar buite wat niks gehad het om te eet in die tyd nie. Dis dan wanneer die ware helde onder ons na vore tree om 'n ware verskil te maak. Verwelkom asseblief vanaand hier by ons vir Danny Diliberto van Ladles of Love, as ook Arno Janse van Rensburg van die restaurant Janse & Co hier in Kaapstad. Baie welkom julle. Baie dankie. Danny, we're going to start with you with Ladles of Love. For those who don't know Ladles of Love, what do you do? Ladles of Love was founded in 2014 in July. It was founded on the basis of an ancient Sanskrit word seva, spelled S-E-V-A, meaning giving of yourself, wanting nothing in return, not even a thank you. And long story short, decided to start serving a soup kitchen outside of our restaurant that I was working with at the time. And we just grew from a small soup kitchen once a week to serving 4 soup kitchens. We got involved with 4 different schools. We worked with 4 other organizations, helping them with their feeding initiatives. And yeah, we've been going for almost 6 years. Wow. 6 years. Now explain to me, what was the need like during the lockdown? Sure. I don't have words, to be honest. We went from a food output of about 1.2 tons a week to this week we're anticipating almost 18 tons of food that we've had to expand in how many weeks has lockdown been? 5 weeks. Just So 5 weeks. our little operation has gone from this to this in 5 weeks. And now that you have to feed more people, are you getting more? Are you getting more donations, or is that a resource that's drying up because of lockdown? On the other hand, No, we only been able to expand like that because of the donations that we've been receiving. Arno, so hoe het julle betrokke geraak? So, ons het die restaurant die 16de Maart al toegemaak. Wat is 'n restaurant? Janse & Co in Kloofstraat. So ons het die restaurant die 16de Maart al toegemaak want ons reservations het dit heeltemal soos opgedroog op die einde van die dag. Ons wil niemand in gevaar gestel het nie. Toe die president, ek dink was Woensdag het hy aangekondig. Die Vrydag was die lockdown en die Maandag het ons begin werk. So ons het vir Danny Sondag kom sien by Ladles en die Maandagoggend het ons begin by hom werk. So as jy sê jy het begin werk, wat beteken dit? Ons het begin hard werk en baie kos maak vir al die mense wat honger is. en julle maak nou kos, daai kan nie by die restaurant nie. Ja, ja. Is dit? Precies, Okay, cool, precies, ja. ja. En hoeveel mense is in julle span van Janse & Co? Dis ek en Liesel, my partner, van Janse & Co. Die ander mense is nie betrokke op hierdie oomblik nie. Ons werk meestal op volunteers. Ja. Ek meen ons het 7 volunteers gehad by die ou Ladles en nou by die CTICC het ons wat 50 mense wat ons nou help basically. Sure. Maklik kos by die Restaurant. ICC Ja, kom. ja. Ah, I see. En dan wat berei julle voor vir mense? Sop stews. So dis of sop of stew. Ja. And how many people do you assist per day? We're trying to collate that information, but we, if I look, we're sending out over a ton of food a day, cooked food. We're sending out on average about 12 to 15,000 sandwiches that we accumulate through our sandwich drive. And then we also, this week alone, will send out 10 tons of food parcels. So we've connected with other non-profits that are on the ground, and we provide them with the groceries and vegetables to cook in their soup kitchen that they can then serve to the community. So how does the government's current ruling of you have to have A permit. permit, how does that impact you? Well, we applied for it before. I had a meeting with Zahid Badruddin. We had a Zoom call meeting, and I explained that I wanted to be a part of The solution, and that Ladles of Love was committing to serving the homeless community, because that is mainly who we serve, and that I would help the city feed the homeless community. But because we volunteer-based, I said I need
permits, and so we were connected with the people, and they explained to us how to do it, and so we did it. And so we started with the homeless community, but now we've Everybody. Nou is dit blown net up. soveel groter. But I knew once I had the homeless community sorted and that we figured out how to get food to them, I knew that the next step was outside the city. Arno, hoe voel jy as jy in die aand huis toe gaan, behalwe moeg, oor jou contribution to... Ek voel goed. Ek dink ons doen iets baie goed. Ja, dis harde werk, dis nie speletjies nie, maar dis goeie werk. Ek meen, dis hoekom ons dit begin doen het. Ons het gesien hier kom moeilikheid en hulle gaan mense soos ons nodig hê en ons het 'n sekere skillset wat ons kan dis nou belangrik om iets te doen, ja. Nou ja, nou toe kry Tussen Ons die oproep of ons nie op 'n manier kan help om bestanddele in die hande te kry nie. En ons het nie een oomblik getwyfel of gehuiwer om ons vriende by KFC Add Hope te skakel nie. En vanaand is Andra Nel hier by ons via Zoom. Hallo Andra, hoe gaan dit? Dit gaan goed. Ek hoop dit gaan goed met julle ook. Dit gaan baie goed by ons. Nou kom ons praat 'n bietjie oor julle bydrae vir Ladles of Love. Trouwens, ek dink die grootste uitdaging vir ons was dat omdat die skole toe is, kan Add Hope nie meer die werk doen soos wat ons dit normaalweg gedoen het nie. So ons heel eerste stap was, ons het besef dat ons nie meer net vir die kinders kan kos gee nie, maar dat hulle gesinne ook nou meer weerloos is as van tevore en dat 'n bestaande voedsel- en voedingskrisis in die land net soveel erger nou gaan wees met die lockdown. So wat ons gedoen het, is ons het onmiddellik met ons netwerk van organisasies begin werk om seker te maak dat hulle die nodige permitte in plek het. En ons het begin om noodfamilie kospakkies te versprei. En dit is net ongelooflik hoe gemeenskappe by mekaar kom mekaar te help. Ons kon al meer as 23,000 kospakkies uitstuur. En ons trek nou by amper 1,5 miljoen etes wat ons van die begin van die lockdown af kom versprei. En dit natuurlik met samewerking van ongelooflike organisasies soos Ladles of Love wat bereid is om die harde werk op die grond te doen. En wat ons met hulle gedoen het, ons het ook honderde kospakkies aan hulle verskaf, wat hulle dan nou ook gebruik en versprei in die gemeenskappe. So nou weet ons daar's nog 'n gemeenskap wat 'n bietjie meer voedselsekuriteit het. Andra, baie dankie vir julle bydrae ook. En ek is seker dit het so 'n groot verskil aan julle ook gemaak by Ladles of Love. Arno, terug by julle in terme van, kyk, restaurante gaan eers oop in fase 1. Miskien mis vlak 1. Wat doen 'n mens? Dit lyk baie ver. Ja, dit lyk baie ver nou. So ons gaan nou soos 'n takeaway, take-out tipe ding begin doen hierdie week. En ons het artisanal food bags wat ons ook doen. En dan gaan ons, ja, dis basically daai twee goeders wat ons gaan doen. Ons offer ook soos butchery courses wat jy nou kan vouchers koop hierdie tyd en later 'n bietjie as jy wil butchery goeders doen. En soos later aan meal vouchers ook wat nou beskikbaar is vir mense om te koop. En waar kan mense dit kry? Op die website. Op die website, so Jansen & Co. op die website. So Arno, Danny, thank you very much for the work that you do. Daar's soveel goed wat hieruit kom en alle sterkte vir julle ook met julle werk. Baie dankie. Baie dankie. So mooi stories uit moeilike tye en lekker om te hoor hoe ons almal kan saam staan en tog 'n verskil maak. En daarmee groet ons tot volgende week. Totsiens.